हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही है रीजन के अंदर। आपको पता ही है कि रशिया इंडिया के हवाले से आजकल बड़ी अहम खबरें आ रही हैं और एक उसमें से जो विज़िट है एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर जी का, उनका हिंदुस्तान का मॉस्को का क्रेमलिन का दौरा है। क्या चीज़ें हैं अमेरिका के लिए क्या मैसेज है, चीन के लिए क्या मैसेज है और बाकी दुनिया के लिए क्या मैसेज है इस विज़िट में, इस दौरे में, या बस ठीक है वैसे ही नॉर्मल सा दौरा है। अगर देखा जाए तो लास्ट कुछ सालों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ देखने को मिली हमें अमेरिका और इंडिया के बीच में। लेकिन इस दौरान ऐसा लगता था कि शायद रशिया और इंडिया एक-दूसरे से दूर हो जाएँगे। बट इस दौरे के बाद ऐसा लगता है कि अमेरिका जैसे था ही नहीं या है ही नहीं, बस इंडिया और रशिया ही है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे और उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त जिस चीज़ की, वो ये है कि इस दौरे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन लाज़मी-सी बात है कि अमेरिका इस चीज़ को ये तो नहीं कह सकता कि वो रोक सकता है, रोक नहीं सकता। इंडिया को वो रोक नहीं सकता, लेकिन फ़ील अ, शायद इस दर्द को करता होगा मेरे ख़्याल में, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ सालों में जो कुछ हमें देखने को मिला अमेरिका और रशिया के दरमियान, और ख़ास तौर पे जिस वक़्त यूक्रेन की जंग शुरू हुई उसके बाद तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा दूरियाँ पैदा हुई हैं। वैसे उनके ताल्लुकात पहले भी सोवियत वॉर का पता है रशिया को कि वो किसकी जंग थी। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को आगे करके अमेरिका ने वो जंग लड़ी और अ, उसको जिसे कहते हैं कि तोड़ा सोवियत यूनियन को। तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो इस चीज़ को भूले हैं। इसी वजह से वो अपनी जो डिप्लोमेसी है, अपनी जो मार्केट है, अपनी जो टेक्नोलॉज़ीज़ है, वो वक़्तन-फ़वक़्तन ऐसा लगता है कि वो मैसेज देते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं इंडिया को, तो इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पे देखा जाता है उनको पूरी दुनिया में। सबसे बड़ी पॉपुलेशन के साथ लीड कर रहा है इस वक़्त, और एक मज़बूत डेमोक्रेसी है। वो कैसे है कि अनइंटरप्टेड है। वहाँ पर कभी किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि मार्शल लॉ लगाया जाए। इस वजह से अगर देखा जाए तो उनकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब वेस्टर्न वर्ल्ड को वो डील करते हैं, तो वहाँ पर वो ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ऐसा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी उनका जिसे कहते हैं कि रूल ऑफ बिज़नेस है। बेशक जैसी भी वो यूरोपियन यूनियन अ, डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत कुछ ऐसा करता है, यूरोप के शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन जो भी है वो डेमोक्रेटिक जो पावर्स होती हैं, उनको वो पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर अगर वो पसंद नहीं भी करते, तो उनकी बहुत सारी ऐसी मजबूरियाँ हैं कि वो इस वक़्त हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की लास्ट कुछ सालों में, बहुत सारे दौरे हुए आपस में इन कंट्रीज़ के, और उन्होंने शायद ये कोशिश की कि इनकी डिपेंडेंसी इन हिंदुस्तान की डिपेंडेंसी जो है वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाए। बट हिंदुस्तान अपनी एक बड़ी क्लियर पॉलिसी लेकर चलता है कि वो ऐसा नहीं करता कि अगर रशिया के साथ है तो अमेरिका के साथ कोई पंगे ले लेगा, कोई पंगे ले लेगा, नहीं ऐसा नहीं करता वो। वो जो एक इस रीजन में लास्ट कुछ सालों से अमेरिका ने जो कुछ किया, मतलब
کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیا کے اوپر انہوں نے بڑی کوشش کی، بہت ساری ٹیکنالوجیز ٹرانسفرز اور مختلف ڈیفنس کے حوالے سے بڑی بڑی سیول نیوکلیئر پاور کی ڈیل، اور اس کے علاوہ جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، جو وہ شاید بہت کم شیئر کرتا ہے امریکہ، اس میں ان کو ایز اے پارٹنر لینا، بہت ساری اور چیزیں انہوں نے کی۔ لیکن وہ کہا جاتا تھا، میرے ایک ٹیچر ہوتے تھے مینجمنٹ کے، وہ کہتے تھے مطلب کہ دیئر از اے نو فری لنچ ان دس ورلڈ۔ تو ہر چیز کا، ہر کسی کا مقصد اور مطلب ہوتا ہے، وہ پاکستان کا ہو، وہ انڈیا کا ہو، افغانستان کا ہو، رشیا امریکہ کا ہو، چین یا کسی اور کا ہو، ہر کوئی کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چیز حاصل کرنا چاہتے تھے کہ یہاں پر کیونکہ چین کے خلاف ان کو چاہیے تھا، کیونکہ ڈائریکٹلی میرا نہیں خیال کہ وہ چین کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں۔ تو تائیوان ہے، باقی لوگ ہیں جو تھوڑے سے قریب میں ہے، اور انڈیا بارڈر شیئر کرتا ہے چین کے ساتھ، تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کر لیں گے۔ اور میرا خیال ہے، خیر یہ بات تو میں نہیں کہوں گا کہ ان کو کلیئر نہیں ہوتی ہوگی، لیکن شاید ان کو کبھی یہ بھی خیال آیا ہو کہ بھائی ہم نے تو یہاں پہ افغانستان میں 2 دفعہ ہم اترے ہیں، ایک دفعہ 79 78 میں، اور دوسری دفعہ 2001 میں، لیکن اس کے لیے پاکستان نے ہمیں کوئی چوچا نہیں کی۔ جو ہم نے کہا انہوں نے کیا، جو ہم نے بولا اس پہ انہوں نے لبیک کہا، انہوں نے یس سر کہا۔ تو شاید ان کو خیال آیا ہو کہ یار ایک ہی طرح کے تو لوگ رہتے ہیں دونوں کنٹریز میں، 75 سال پہلے تو ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے، اب بیچ میں ایک دیوار بنی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہماری کوئی کہانی میں آ جائے، مان جائے، اور ہم کہیں گے چلو ہم آپ کو یہ ٹیکنالوجی، پاکستان کو تو چلے کچھ تھوڑا سا کیش ویش پہ ہم زیادہ بلیو رکھتے ہیں، تو ان کو جو ہے اگر بات کی جائے انڈیا کو، تو انڈیا کو تو خیر ایسا نہیں ہے کہ ان کو کہا کہ ہم آپ کو $10 ارب دے دیں گے، وہ کہیں بے یار جاؤ ادھر سے نکلو، $10 ارب ہمیں بتا رہے ہو۔ ان کو اس سے بڑی بڑی چیزیں آفر کی، یعنی F-35 کے حوالے سے بات ہوئی، سیول نیوکلیئر پاور کے حوالے سے بات ہوئی۔ اس کے علاوہ ایسی ٹیکنالوجیز ہے جو نارملی امریکہ کسی کو نہیں دیتا، اس کے اوپر انہوں نے کوشش کی کہ یار شاید اس کے ذریعے ہم قریب ہو جائیں گے انڈیا کے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپس میں ان کی قربتیں نہیں ہیں، یا آپس میں ان کی بڑی قریبی تعلقات نہیں ہیں، ہے، لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ رشیا جا کر نیو دہلی نے واشنگٹن ڈی سی کو ایک میسج بھی دیا ہوا ہے کہ یار آپ ٹھیک ہے، ہمیں آفرے شوفرے تو مارتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے حساب سے چلتے ہیں، ہم اس چیز کو لیتے ہیں، اس چیز کو پریورٹی دیتے ہیں جس کا ہمیں پتا ہو کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، یا اس سے ہماری کنٹری کو، ہمارے لوگوں کو فائدہ ہے، تو ہم اس چیز کو کرتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ آپ چین کو ہم سے کچھ مطلب جیسے کہ سبق پڑھوانا چاہتے ہیں، تو شاید وہ چیز غالباً اس میں کچھ ناکامی سی لگ رہی ہے۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چین اور رشیا کے درمیان بڑے کلوز ٹائز ہیں، اور یوکرین وار میں بڑی ہیلپ بھی کی ہے چین نے رشیا کی، تو اس وجہ سے بھی بڑی قربتیں ہیں۔ تو غالباً ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کا جو انٹرسٹ ہے وہ آئی تھنک سو، خیر ایک تو وہ جنگ چاہتے بھی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ چاہتے بھی نہیں کہ کوئی اس قسم کی سچویشن کریٹ ہو، بٹ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمارے جو چیزیں ہیں نارمل طریقے سے وہ حل ہو جائیں، کوئی مطلب اس طرح کی چیز نہ ہو ٹیبل پہ آ کے بات ہو، اور اگر ہمارے ان کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے تو وہ کر لیں گے ہم، بارڈر ڈسپیوٹ ہے، اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر دیں گے۔ تو لیکن امریکہ کو یہ چیز نہیں چاہیے، امریکہ کو تو کچھ اور چاہیے، امریکہ کو تو یہ چاہیے کہ رشیا کو انہوں نے یوکرین کے ذریعے انگیج کیا ہوا ہے 2 سالوں سے، ان کا سوئفٹ سسٹم اور سارا کچھ بند کر دیا، اب چین کے ساتھ کوئی پنگا تو لے، تو وہ چاہتے تھے کہ چلو انڈیا کے ذریعے ہم کچھ تھوڑے سے ان کے اسکروز ٹائٹ کر دیں گے، بٹ دیر از اے ڈفرنس ان پاکستان، ان انڈیا اینڈ ان یوکرین۔
यूक्रेन एक छोटा-सा मुल्क है इंडिया के मुकाबले में, और पाकिस्तान की अपनी अनफॉर्च्यूनेटली पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं कि वो अमेरिकन सेंट्रिक होती है। हम हमेशा दूसरे के स्टेक्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह कुछ थोड़े से हमारे पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। मुल्क के इंटरेस्ट, कंट्री के इंटरेस्ट नहीं होते, अदरवाइज़ हम इस तरह कभी ना करते। तो इस वजह से उन्होंने शायद इस चीज़ को तो बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। जहाँ तक बात है कि अगर ये पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान कहता चलो जी ऑफ़र दो, ज़रा हम देखें क्या है। पाकिस्तान एक्सेप्ट भी कर लेता, वैसे कोई पाकिस्तान इसमें शर्माता-वर्माता कोई नहीं है, मतलब जो भी वो कहते हैं चलो जी कुछ ले दे के और कर लेते हैं। इंडिया की ये पॉलिसी नहीं है। इंडिया कदम रखता है सोच समझ कर। वो एक तरीके से चलता है। वो रीजन में हो या रीजन के बाहर हो। वो ये नहीं कहता कि भई आपने कह दिया और हमने यस सर सैल्यूट मार दिया कि चलो जी आओ तुसी। जो तुसी कसो हम असी कर लवांगे। अगर आप कहोगे कि यार चीन पे चढ़ दो तो हम चढ़ दौड़ेंगे। रशिया को छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे। ये कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए एक तो चीन और इंडिया के बीच में बावजूद खराब ताल्लुकात के एक अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम है आपस में, $125 बिलियन का। फिर रशिया और चीन के आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर ये ट्राई सर्कल जो है, ये मतलब ट्रायंगल सॉरी, ट्रायंग एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो सुपर पावर की हम बातें सुनते हैं सुपर पावर के हवाले से, फिर मेरा ख़्याल है कि शायद ये कोई भी, बेशक वो अमेरिका हो या यूरोपीय यूनियन हो, फिर उनका दौर मुझे लगता है कि शायद हमें तो लगता है कि कुछ टाइम लगेगा, बट वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह ये माउस में उठा के ना यहाँ रख देता हूँ, इस तरह हो जाएगा वो। ऐसे होगा, अगर ये चीज़ हो जाती है। और अगर आपको याद हो, इसके ऊपर हमने शायद कुछ पैनलिस्ट के साथ भी मैंने शोज़ किए थे, और मैंने कहा भी था कि ये मुमकिनात है कि अगर इंडिया, चाइना, रशिया और अगर पाकिस्तान भी इस ब्लॉक में हो, इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग जाके कोई अमेरिका को जाके अमेरिका की डोरबेल बजा के आएँगे और उसको छेड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पावर सेंटर है, दैट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। और शायद हम 5 साल बाद सोचते थे, तो हो सकता है वो बिल्कुल विदिन अ नो टाइम ये चीज़ हो जाए। और गालिबन इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। इंडिया ने इसके ऊपर बड़ा सीरियसली काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म करेंगे, कभी नहीं करेंगे। या यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। वो उनके साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन उनको कहेंगे भई ये हमारा सर्कल है, ये हमारे पास हमारी पावर है। हाँ, आपके साथ क्या डीलें हो सकती हैं, क्या चीज़ हो सकती है, हम आपसे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, आप हमसे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, आओ बात करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अफ़सोस के साथ हम कोसों दूर हैं। अफ़सोस इसलिए कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार चलो हम अगर इतना एडवांस नहीं होते, अग फिर भी हो सकते थे वैसे बाय द वे। ठीक है, अगर हमारे पास 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी ना होती तो ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन की होती। चलो 1/4 है ना, या 1/5 है, तो 700-800 अरब डॉलर की हो सकती थी, लेकिन 250 अरब डॉलर की है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, हर किस्म की क्राइसिस हमारे साथ चलती रहती है। खत्म होने का मैं ये नहीं कहता कि मुश्किल वक़्त, मैं हमेशा बात करता हूँ कि मुश्किल वक़्त, मुश्किल टाइम इंसान पे हो, कंट्री पे हो, आता है। लेकिन वो खत्म भी हो जाता है, साल रहता है, 2 साल रहता है, 3 साल रहता है, 5 साल रहता है। हम तो 77 साल हो गए, लेकिन हम नाज़ुक दौर से ही, नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहे हैं, नाज़ुक दौर से गुज़र रहे हैं और गुज़रते ही जाते हैं। यानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अफ़सोस इस बात का होता है, दुःख इस बात का होता है कि क्यों ये नहीं हो रहा जो होना चाहिए। लेकिन ख़ैर एनीवे, देखते हैं कि कब अमेरिका इसके ऊपर, क्योंकि रिस्पॉन्ड तो करेगा इस दौरे के ऊपर, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस 400 के ऊपर भी उन्होंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की थी। ये अलग बात है कि वो ट्रैप नहीं कर सकते न्यू दिल्ली को।
اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ جو دل کرے گا آپ کا، آپ کے میرینز آئیں گے اور وہ اپنے پاسپورٹس بھی چیک نہیں کروائیں گے نورخان ایئر بیس پہ، اور وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے سامان کو آپ ہاتھ بھی نہ لگائیں، چیک کرنا تو دور کی بات، آپ انگلی بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ فرق ہے۔ آ، ایک جسے کہتے ہیں نا ساورن میں اور نان ساورن میں، اور یہ فرق ہوتا ہے اپنے گھر کے فیصلوں میں اور کسی اور کے ہاں فیصلے کرنے میں۔ یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ خیر اینی وے لیٹس سی ہوپ فار دا بیسٹ۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں لنکس کی بہت بات ہو رہی چین انڈیا کی، اور ہے بھی بہت ساری چیزیں، حالانکہ ایک طرف انڈیا ایک اور کلچر کا ملک ہے اور چین ایک اور طریقے سے بالکل ایک وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے، انڈیا کے اندر ڈیموکریسی ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں کامن لنکس ہے رشیا کے اور ان کے بیچ میں، اور اس کا وہ پھر فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ لیٹس سی ہوپ فار دا بیسٹ، کیا ہوتا ہے آگے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔